pistahan ang Christian religion. Mga igsoon, natay kapistahan kay mauna ang kabubuton sa Dios. Even sa Old Testament, ipahayag na nga magpista ang katawan sa Dios. Ang uban, dili mo to pista, pero mo sekreto pamista. So, muna mga igsoon, pero ang question, ipahayag na bagay sa Ginoo nga sa ulogon ang pista, even sa Old Testament, ato basahon na kaigsoon ang Esther 9:21 hangtod 23. Gingon din Esther, no? So, munang basa lang yung Bible mga igsoon, ayaw gyud mo padalaan ng mga pastor nga moingon nga kami ray makasabot sa Bible, binuang. Gingon din sa 21, o sila yang ipaimangnuan sa pagsaulog sa ika-14 o ika-15 kadlaw sa bulan sa Adar tuig-tuig. Kay mao kini ang mga adlaw nga naluwas sila sa ilang mga kaway o mausab ang bulan nga ang ilang kagool ginisag kalipay o kasadya. So, kalipay kasadya, ha? Gingon din sa ulogon tuig-tuig ug busa angay nga kini mga adlaw himuong pangilin. So unsa man ang pangilin? Sa kinat sila pista kaya pangilin binisaya man na. Ug adlaw sa kasadya, mga adlaw nga sila magrigaluhay og mga pagkaon. Magrigaluhay og pagkaon. Ngano man? Imagine ang magpista, mag-iyaw baboy ug baka, maglitson pa, ipakaon sa mga tao nga dili kaila. So nagpasalamat siya sa Ginoo, birigalo siya pagkaon. Magrigaluhay og pagkaon. Ato'y padayon. Mga adlaw nga sila magrigaluhay og mga pagkaon o muhatag og limos sa mga kabos. Muna mga igsoon nga panahon sa pista, kumaliko ng uban Katoliko, mag-ihaw baboy, maglitson pagbaboy, mag-ihaw pagbaka, mga dato, ipakaon lang sa mga tao nga dili kaila, labi na sa mga kabos. Muna kita, painom-nomon o magpista ta, pakana ninyo ng mga kabos, mga ditibo, mga badyaw diya sa palibot. Kaya mauna ang mag-iingon sa Ginoo nga mga kabos. Yang uban, kini pong uban, mamistahay, magdala pong silpon. Unsa man ang silpon? Silupin po nun. Tingala ka paspas ni ko sa misa, taw-taw bibalik na po, kay gisulod man diay sa silupin. Ang uban magdalag laptop. Unsa man ang laptop? Lapad nga tapirware. Kuha dito glitson. Tingala ang nag-serve nga, dali naman mitindog. Gisulod man diay sa laptop diay lapad nga tapirware. Yang uban, tungod kay taksa na ng taon, bukaon og glitson, halos di na usapon. Glitson nagtulon. Munang pagmuli sa ilaha, kiyang-kiyang na. Sa New Testament, gipahayag ba ni Lord Jesus na magpista gyud? Atong basahon mga igsoon ang San Lucas 2:41. Matag tuig, muadto sa Jerusalem ang mga ginikanan ni Hesus aron pagsaulog sa pangilin sa pagsaylo. Tanawa. So gisaulog. So mga igsoon, no? Lapa. Okay, Juan 12:20. Pipila ka mga Grigo na hiuban ni atong nanungas ngadto sa Jerusalem aron pagsimba panahon sa pangilin. Mo pasabot panahon sa pista mosimba sa guna. Di kay panahon sa pista lingko na yon sa lamisa, wa makatambong sa santos nga misa. Hab-hab dahil sa litson, maunang wana ka adto sa simbahan. So, wala mga igsoon na ang mga santos, buhatag ribulto, unya pahinungdan o festa. Imagine, hero sa pagtuo, di mo na buhatan o handumanan. Hero sa pagtuo, di mo na sa ulugan o pagpasalamat sa ilang gihimo. Pero napagila sa Bible kay hinumduman ang mga nangamatay. Atong basahon mga igsoon ang Hebrew 13. Okay, Hebrew 13:7. Nara. Hinumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios. Palandunga giunsa nila pagkinabuhi o pagpakamatay o awata ang ilang pagtuo. Klaro kayo. Hinumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto
dili na moabot. Unya si San Vicente, gitawag na siya sa simbahan og miracle worker. Miracle worker na siya kay dagan more or less 800 miracles ang iyang nabuhat. Ana si San Vicente, daghang kay na siya gipangbuhi nga patay na, desisyon na sa doktor, patay na iyang gibuhi. Daghang nga pag yung babae nga pangitong naong gidaog-daog sa bana, nagampo siya sa Ginoo nga magwapa, nagwapa. Naay nahulog sa building, miagi si San Vicente, mingon ang nahulog, Sinyo San Vicente, tabangi ko. Nilutaw sa hangin ang nahulog. Imagine ha? Nilutaw sa hangin ang nahulog. Unya si San Vicente, diretso sa siyang atuan, yung pagbalik niya, ang minutaw sa hangin, hinay-hinay po baba. Mo na San Vicente Ferrer. Di na basta-basta. So, hinumduman, mo na nga, panahon gani sa pista, musimba ta, ano makabalot ta sa kinabuhi sa mga santos. Kinsa sila. Kay pagpista, una-una dahil sa lamisa, pagtanaw, litsona, susga panilap na, wana kauna-una og simba. Ang ilan na pong gingon nga sa Christian giwala or gipahunong. Ato basahon ang ilang gibasihan nga gipahunong ang pista, Osias 2:11. Mo ni ang gibasihan sa mga protestante nga gipahunong na ang pista. Ato basahon ang Osias 2:11. Mao ni lang gibasihan. Gipauno ang sa mga Hudiyo, pero sa Christian religion gipadayon na pinagi sa pagpista sa atong Ginoo. Basahon nato ha nga nagpista ang Ginoo na nagpaihaw gyud siya karnero. Gingon dinhi. Mao man gigamit sa mga protestante. Osias 2:11. Ug unungon ko ang tanan niyang kalipay tungod kay ang Israel nagbuhat na nagiglaing Dios. Ang iyang mga pangilin, mga bagong subang sa bulan, mga adlaw ipapahulay ug ang tanang gitagalog na panahon nga niya nga mga pangilin gipahunong. Ang konklusyon dayon sa mga pastor, gipahunong naman na waday kakabasa. Mao na ilaha dayon. Tama gipahunong ang pagsaulog sa mga Hudiyo sa ilang kapistahan tungod sa ilang pagpakasala. Pero ang question, ipadayag ba na sa Diyos nga sa Christian religion magsaulog yapon og iyang katawan og pista? Ato basahon mga igsoon nga si Lord Jesus misaulog og pista. Ito basahon na? Na si Lord Jesus misaulog og pista. Sa pagabutan sa takna bitabog si Jesus sa kananan uban sa mga apostoles ug mingon siya kanila sa Lucas 22:14-15. Ug mingon siya kanila, dako kayo ang akong tinguha sa pagkaon uban kaninyo niining panihapon sa pangilin sa pagsaylo sa dili pa ko magantos. Tingnaw, ang question karon si Lord Jesus nagpista ba gyud? Nagpaihaw ba siya karnero? Ato basahon ang sa Lucas 22:7-8. O miabot ang adlaw sa pangilin sa pan nga walay patubo. Lahi na po nga pista ha, dili pangilin sa pagsaylo, pan nga walay patubo. Nga manamao ang hostia nga atong gikalawat karon. Gipahayag na manadaan. O miabot ang adlaw sa pangilin sa pan nga walay patubo, nga mao'y iihaw sa mga nating karnero aron kanon sa panihapon sa pangilin sa pagsaylo. Giingnan ni Jesus si Pedro si Juan, lakaw kamo og hikaya ninyo ang atong panihapon sa pangilin sa pagsaylo. Klaro kayo? Mao na mga igsoon nga ang mga Christians magpista, ang ubang mga Katoliko magpista, ang uban mamista. O katong namista, o ilang na po panahon, sila na po'y magpista, ang ubang mga Katoliko na po'y mamista. Pero ang dili Katoliko, dili mo to o pista, pero daghan silang membro mo sikretong pamista. Sabadista, nasakpan yun ang Sabadista na mista. Lami kayong nabidyohan pa to. Nasakpan na mista. Kaya ang kauban niya, kauban Katoliko, kauban sa trabaho. Mao na ron. So mga ison, mao nang karon kasaulog ta sa pista sa Santo Niño. Kay sa Christian religion, gipadayon gyapon ang pagpista. Kapistahan bahin po sa ubang mga santos kay handumon mangyud sila ato basahon na balikan ako basa mga igsoon nga handumon ang mga bayani sa pagtuo unya awaton ang ilang pagtuo mo nga sa panahon sa pista
tambong sa Santos nga misa, usa lingkod sa lamisa aron mousap sa litson. Ha. Gingon din sa Hebrew 3:17. Inumdumi ang inyong mga pangulo kaniadto nga misulti kaninyo sa mensahe sa Dios, palandungag yon sa nila pagkinabuyog pagpakamatay o awata ang ilang pagtuo.